qui ne connaissent pas M. Robert Paquette, ça serait intéressant que vous veniez voir la vidéo. Une vidéo qui a été faite par M. André Desrochers, qui malheureusement, ce soir, n'est pas présent. Et il nous a fait un cadeau, André. Ces belles photos-là, ça vient de lui, ici, là, en avant. Des belles photos. Et on a une ancienne photo. Je pense que ça, c'est au Biard Mont-Royal, hein? Je ne me trompe pas. Oui, ça fait très longtemps. Donc, Guy va filmer ça un petit peu, là, comment vous êtes installés. Après ça, on va commencer avec une courte vidéo sur la vie de M. Robert Paquette. Benjamin d'une famille de 3 enfants, avec Jacques et Jacqueline, Robert Paquette, né à Montréal, fils de Lionel Paquette et Simone Filion-Paquette. Son grand frère Jacques était son meilleur ami. C'est d'ailleurs lui qui, plus tard à l'adolescence, initia Robert au snooker. Jacques étant lui-même un excellent joueur, il fut en quelque sorte son coach. Après s'être engagé dans la marine et y être resté quelques années, Robert a par la suite épousé sa belle Marianne, avec qui il a eu 3 enfants, Jean-François, Lucie et Bruno. Robert fut, pendant quelques décennies, parmi les meilleurs joueurs au Canada. Fier compétiteur, mais tout en restant gentleman, lui ont valu un grand respect de la part de ses pairs. Son coup de baguette d'un naturel remarquable, son parfait contrôle de la blanche et son intelligence sur la table en faisaient un redoutable adversaire. Avec ses 3 parties parfaites, ses nombreux titres au championnat de Montréal, championnat du Québec, 5 fois finaliste au championnat canadien en 77, 78, 79, 80 et 82, Robert a aussi très bien représenté le Canada au championnat du monde amateur en 1976, 78 et 1980. À la fin de sa carrière de joueur, Robert s'est impliqué dans l'organisation de tournois afin de promouvoir le snooker. Il fut également durant quelques années président de l'association. C'est avec grand mérite que Robert Paquette fait aujourd'hui son entrée au temple de la renommée du snooker. The youngest of 3 children, with Jacques and Jacqueline, Robert Paquette was born in Montreal, the son of Lionel Paquette and Simone Filion-Paquette. His older brother Jacques was his best friend. It was he who, later in his teens, introduced Robert to snooker. Jacques being an excellent player himself, he was in a way his coach. After enlisting in the Navy and staying there for a few years, Robert then married his beautiful Marianne, with whom he has 3 children, Jean-François, Lucie and Bruno. Robert was, for a few decades, among the best players in Canada. A proud competitor, but still a gentleman, he earned great respect from his peers. His remarkably natural wand stroke, his perfect control of the cue ball and his intelligence on the table made him a formidable opponent. With his 3 perfect games, his numerous titles at the Montreal Championship, the Quebec Championship, and a 5-time finalist at the Canadian Championships in 77, 78, 79, 80 and 1982, Robert also represented Canada well at the World Amateur Championships in 1976, 78 and 1980. At the end of his playing career, Robert became involved in the organization of tournaments to promote snooker. He was also president of the association for a few years. It is with great merit that Robert Paquette is inducted into the Snooker Hall of Fame today. Hi everyone, it's Cliff Thorburn here from Toronto, and wishing all of you lots of fun in the next week or so watching the Canadian Senior Championship, Snooker Championship, and the Canadian Open Snooker Championship at Laban Coin in Montreal. Happy times for the game of snooker. I think it's the 51st, 52nd Canadian championship consecutive. And from Doug McDonald starting the championship off in Ottawa in 1974 to Armand Barbeau starting up the Canadian Snooker Hall of Fame, where a bunch of us were in Halifax around 1991. And the 4 inductees at that time, in fact, there were 3 of them from Quebec, which was only fitting at the time. There was the late, great George Chenier,
the late great Leo Levitt, who was made the first 147 at any time, and also Eddie Aga, probably the best snooker entertainer at the time, and the fourth was a skinny kid from Victoria, British Columbia at that time, 1992. So it was a good year for the game. Starting up the association now, probably 30, I think it's about 30 years later, 40 years later, we decided to continue with the Canadian Snooker Hall of Fame. And that was quite significant. There was just a few of us on the board, but I think the right people at the time, and we've actually, excuse me, gotten bigger. And but the players that were inducted for the first year were John and Jimmy Bear from Saskatchewan and Manitoba, and then probably in the top three of any brother combination that I personally have ever seen play ever. And it was Bob Chaperon, the last Canadian to win the a ranking tournament, and Natalie Stelmach as well. And Natalie was the six-time Canadian snooker, women's Canadian snooker champion, was runner-up in the Women's World Championship. I think she only went a couple of times. And we've inducted a few more players since then. Alain Robidoux from Montreal has been inducted. Kirk Stevens, Bill Warbenuk, Jim White, and a few others. I'm not going to burn my brain out here, and I'm sorry about that. But I'm going to talk about Bob Chaperon, Robert Paquette. And I first met Robert about 1971, 1972, when George Chenier sadly passed away, and they decided to have a North American championship to take George's place, as George was involved with the Challenge basis for his championship, and he was the best player, so anybody that wanted to challenge him would pay some money. And so anyways, we had a tournament. Eddie Aga would come down and play, and of course Bob Paquette, and Bob was probably driving the car. I don't know what his wife Marianne said about that back about 1971 and 72. Where's my husband? But anyways, Bob fell short in winning the North American Championship that year. But Bob, he brought down all of the players from Montreal. They came in like clockwork. The tournament lasted, I think, 4, 5, 6 weeks, and they came on a round-robin basis and qualifying matches, etc. Went on for a long time, but Bob was there, and he brought everybody down, and it was a tribute to him that, to bring Montreal was just such a hotbed of snooker, but nobody seemed to travel west at all. And Bob made sure that stopped immediately. And he, supported the game. He was one of the best players ever produced in Canada. We have I think Bob, you could say that Bob was the best amateur player that ever came out of Canada. He could have turned professional, and then he would join a list of players and top 5 or 6 in Canada that ever played the game, and Bob would have been there. So, but I always respected Robert and just the way that he acted on the table, off the table, how he was with the junior players, how he was with everybody. He was a champion from the first time that I met him, and in my mind will always be a champion. He played for Canada all over the world, and I was just at the Crucible Theatre a couple of weeks ago, and
I was just, well, knowing that I was going to be saying a few words, and I really felt bad for Bob and his family of not ever being at the Crucible, and even, you know, to possibly watch Bob play. But yes, he was a good man, an honest man, great for the game of snooker in Quebec, Montreal, Quebec, Canada, and the world. He was one of our centerpieces, and I will always be proud of him and the way that he loved the game like all of us. He was a big time member of our snooker family, and of course from his groundwork and helping people out. Elaine Robidoux came out of that system, and I'm sure that Elaine is speaking French right now, trying to figure out how bad that my English is and put it into French. But anyways, yeah, and Elaine has grown into just been a great human being, well respected as a man all around the world in the snooker world, and a great player as well. And he's also in the Canadian Snooker Hall of Fame, which I did say before. So have a great time. I hope you're celebrating like you should, and in honor of such a great player. I don't want to get. I guess I've started to get a little bit gushy here, but I love Quebec, and I love what their snooker stands for, and wishing everybody the best, and that you have two great champions win the senior snooker and the Open, and let's get a ladies Canadian Championship going and the junior going again. So hopefully speak to you all soon, and have a great night, and in respect for Robert Paquette. See you later. Écoutez, on va inviter un grand admirateur de M. Robert Paquette qui va s'exprimer en anglais seulement, évidemment, parce que M. Robert Hargrove, qui vient du Nouveau-Brunswick, va venir nous dire quelques mots sur Robert. Par la suite, on va demander à M. Paquette, M. Alain Robidoux, de venir s'exprimer aussi sur M. Paquette. Monsieur Bob Hargrove a été arbitre au Canada, premier arbitre au Canada. C'est lui qui a formé M. Kevin Patrick. Et puis, il va nous raconter un peu sa rencontre avec Robert Paquette, ainsi de suite. I said, you're the first referee in the Canada, the big one before him. And you're going to talk about Robert a little bit in French or in English? Okay. Thank you, Daniel, very much. Hello, ladies and gentlemen. And, on behalf of the Canadian Snooker Hall of Fame, I'd like to represent that body. And first off, I want to say thank you for having me here in this capacity. The folks here have been fantastic, as I knew they would be. Annabelle, Daniel, all the staff, they couldn't do enough. They're just terrific, and I really appreciate being here. And it's good to see the snooker alive and in a nice room like this. It's going to help us all, for sure. So I've got a few things prepared. It's mostly personal. I have to read it. Hope I can get through it. There's some stuff. Anyway, I've known Robert Paquette. I knew him as Bob, so I probably will say that. I've known him since the early 1970s. We met for the first time in Ottawa at a Canadian Championship. And early on, I found out he was someone who loved snooker and always put the game first. He wanted everything to be right and proper. And back when Dr. McDonald was organizing the original Canadian Village of Snooker Control Council, Bob came forward with many good ideas,
and suggestions and got us off the ground and kept us going in the right direction. I had the great pleasure to officiate at many of his matches, and it was a pleasure that I always looked forward to. He was always a great and welcome help with any of my duties. At the first Canadian Championships after the French legislation was passed in Quebec, Bob came up to be quite upset about having to say what he did, but he told me that even though I was the head referee, I could no longer do the final because of the language issue. I said, well, I do not speak French and I apologize for that, but I can count to 147 in French. Big smile come on the big guy's face. He said, well, that's good enough, you can do the final. That's just the way he was. He made it work, whatever the situation, whatever the circumstances, Bob Paquette made it work. So, anything else come up during that area or that tournament, he would always be there to help me. He constantly made everything run better and smoother. He was always my go-to guy for anything in my football. As you can see, I'm not very good at this stuff. On a very personal note, I had the occasion some years ago to ask him to come to my hometown, St. John, and asked him if he would do an exhibition at my newly renovated billiard room, which I was so proud of at the time. He not only came, but he absolutely refused to discuss any fee. Just flat out said no, there will be no fee. In fact, at the end of it, when it was all done, when it was to go back home, I had to pretty near force him. That was a chore for a guy that size from me side. But anyway, I had to force him to take some expense money. That's just the way that he was. He was so generous with his time and kind to me as a person, and I consider myself very fortunate. Sorry. To call him my friend. I've got one more little story, which will be especially fitting here tonight. In 1983, the Canadian Championships were held at the Complexe de Jardin, so I suppose many of you here remember that, and they were great events. They were fantastic. Anyways, early on in the early matches were taking place, Bob took me aside and said, keep an eye on this tall, lanky kid, Alain Robideau. He is really going to be something special, and sure enough, he won it that year, the first three in a row, 83, 85, 87, plus others. Anyways, indeed, he turned out to be something really special. We all know that, don't we, Alain? Yes, sir. And, another page. So it is an honor for me to pay tribute to Mr. Robert Paquette. His snooker playing talent, of course, cannot be denied. And impressed me as he did on the table. What stands out most to me was, when I look back fondly on my time with him, is what he stood for. He represented the game with class and integrity. He recognized and appreciated excellence in others. He was generous with his praise, and he was a true gentleman who, for me, was the embodiment of sportsmanship. With great respect. Thank you. Maintenant, on va demander à M. Alain Robidoux. Et puis restez avec nous autres tantôt parce que j'aimerais qu'on va lever notre verre à la fin à M. Paquette. On va inviter M. Alain Robidoux à venir s'exprimer en anglais. Et en français un petit peu. Il y a plus de facilité en anglais qu'en français. J'aimerais lever mon verre à tout le monde, et spécialement à Robert Paquette. That's it. Une baguette. Bon, premièrement, j'aimerais remercier ceux qui ont contribué au succès de la soirée, entre autres Daniel et Annabelle, Guy Simard et André Desrochers qui a fourni toutes ces belles photos. Comme vous pouvez voir là, derrière moi, puis les trois qui sont là.
Merci André, merci à tout le monde qui ont contribué là, pour ce succès. Bon, maintenant on va parler de Robert un peu. Moi, je me souviens très bien de la première fois que j'ai rencontré Robert, c'était en 1976 au billard Mont-Royal. Il était assis au comptoir, mais lorsqu'il m'a vu avec ma chemise de chasse et les cheveux longs, je pense que j'étais pas son style de personne. Surtout que j'avais 16 ans, lui était dans la trentaine. Claude Smith, qui était mon meilleur mentor, qui était mon mentor et coach à l'époque, m'a avisé de sa présence et je pouvais ressentir déjà l'intimidation. Il dégageait un niveau de confiance incroyable. La première fois que j'ai eu le privilège de le voir en action, j'étais vraiment impressionné de voir la qualité de son jeu et surtout la finesse de son exécution qui était vraiment remarquable. À l'époque, nous avions des joueurs de haut niveau au Québec, dont entre autres Tino Malo, Eddie Aga, André Desrochers, Gilles Boismenu, Claude Smith et bien d'autres, mais Robert se démarquait de ceux-ci et réussissait à avoir une certaine dominance sur le reste du peloton. Il nous a très bien représentés pendant plusieurs années au championnat canadien, lui qui a fait 5 fois la finale. Il a participé 3 fois au championnat du monde amateur. Il a été excellent à tous les niveaux. Il a été champion du Québec et remporté le championnat de Montréal à maintes reprises. Je peux dire que 3 joueurs m'ont inspiré à continuer à jouer au snooker. Claude Smith, Cliff Sideways Thorburn et bien entendu Robert Paquette. Robert, un joueur dominant et redoutable, avec un contrôle de blanche hors de l'ordinaire. Il s'intéressait beaucoup au sport, dont entre autres le golf, que je crois était sa deuxième passion. Et par le fait même, c'est comme ça que nous sommes devenus de bons amis. Robert était une personne extraordinaire que je n'oublierai jamais. Et ce soir, cet honneur est bien mérité. Félicitations, mon ami, pour ton intronisation au Temple de la Renommée 2024. Là, je m'asseye en anglais. Alors, I remember the first time I've met Robert Paquette. It was in 1976 at Mont Royal Billiard Club, and he was sitting at the counter having a coffee, but when he saw me with my tartan shirt and long hair, I think I was not the kind of kid that he wanted to talk to. The fact that I was 16 years old and he was in his 30s, it was not easy to start for us. Claude Smith, who was my coach, told me that he was the man to beat in all the tournaments that he entered. So the first time that I had the privilege to see Robert play, I was so impressed by his cue ball control, finesse, and overall knowledge. In the 70s and the 80s, we had a numerous players with a lot of talent, like André Desrochers, Gilles Boismenu, Tino Malo, Eddie Aga, Claude Smith, and many more. But Bob knew how to handle them to get the win. He had a good run for many successive years at the Canadian Championship, 5 times runner-up, and represent Canada 3 times at the World Amateur Championship. Now, you know where my inspirations come from. 3 players made me love the game, and they are Claude Smith, Cliff Thorburn, and obviously my friend Robert Paquette. So, Bob, tonight is your night, so welcome to the Hall of Fame, Canadian Snooker Hall of Fame, and thank you very much. Bon, moi, j'ai parlé beaucoup jusqu'à maintenant. Je vais parler un petit peu de mon initiation avec le snooker. Moi, j'étais, contrairement à eux qui étaient des champions de snooker, moi, j'étais un champion de petite table. À l'époque, je jouais au petit 9, au petit 8, parce que c'était le 8. Après ça, ça a été le 9. Mais j'entendais parler de Robert Paquette comme un fantôme.
Parce que pour moi, c'était une légende, un fantôme. J'entends Robert Paquette au snooker, il est bon, il est bon. Puis moi, vu que j'avais peur d'aller à Montréal, j'étais jeune parce que là, il y avait beaucoup de pommes à Montréal. Ma mère me disait, tu sais, c'est dur à Montréal. Mais j'ai quand même une journée à 20 ans, 21 ans. Je suis descendu à Mont-Royal, à la salle de Gérard Lefebvre, pour rencontrer M. Robert Paquette. On m'a dit qu'il allait là à la fin de la journée parce qu'il travaillait au port de Montréal, je ne me trompe pas. Puis il allait là souvent à l'heure du souper. Il se présentait là. Fait que là, j'ai dit, je vais aller là. Je me suis assis. Et c'est d'ailleurs là que Alain ne sait pas. Mais c'est vrai qu'Alain avait les cheveux longs. Puis il avait des chemises assez bizarres. Puis il jouait, puis il frappait les boules à 200 000 à l'heure sur les tables. Puis c'est là que j'ai rencontré Alain d'ailleurs, à la salle de Montréal chez Gérard Lefebvre. Et puis il y a un soir, M. Paquette était là, avec son beau débardeur, sa cravate. Je dis, voyons, il y en a juste un comme lui dans la salle. Il y a juste lui qui était bien habillé comme ça. Et puis, j'étais gêné un petit peu parce que ça changeait avec le temps. Mais il reste qu'à l'époque, j'étais timide. Et puis, je ne voulais pas m'approcher de lui vraiment comme une tornade de la table. Bonjour, M. Paquette. On m'a regardé, bonjour. Je ne connais pas, comme tu es jeune. Puis, un soir que je suis retourné, j'ai demandé de jouer avec au snooker. Évidemment, il m'a donné un show incroyable. Puis il était fier parce qu'il a vu comment j'étais impressionné de son jeu, justement, quand il tenait sa baguette. Parce qu'il était costaud, Robert. Hein? C'est pas un petit homme. Puis la baguette avait l'air d'un cure-dent dans ses mains. Il tenait sa baguette comme ça, puis ça avait l'air d'un cure-dent. Mais il contrôlait tellement la balle, c'était toute beauté voir ça. Puis il a fini avec un coup que je pourrais vous montrer aujourd'hui, je suis capable de faire. Je l'ai réussi une fois sur 20. Lui, il l'a fait du premier coup. Et puis, il a fini avec un coup extraordinaire, puis j'étais vraiment impressionné. Mais par la suite, moi, vu que j'ai été obligé d'aller aux études, gagner ma vie, élever des enfants, c'est plate, hein? Mais j'ai quand même, je suis content, je suis fier de mes enfants, dont ma fille Annabelle et Amélie. Et on s'est perdu de vue. Jusqu'à temps que je redevienne propriétaire, il y a 26 ans, du Biard à la Chine. M. Paquette est venu une fois me rencontrer. Il y avait des événements. Il ne sortait pas souvent. Il n'était pas vraiment friand des gros événements. On s'est rencontrés là, on a jasé. Puis il a appris à me connaître un peu plus. Et puis 2 ans à sa mort, on était ici 2 heures au moins minimum. 2 heures, 2 heures et demie. Bref, là, à jaser ensemble, il m'a raconté toutes ses expériences. Et puis moi, je lui racontais que, parce que c'est lui qui est parti au complexe des Jardins, c'est lui qui a mis ça sur pied, les fameux tournois qu'on avait avec Armand Barbeau. Et pour nous autres, les joueurs de snooker, ça a été fantastique parce que Annabelle ne se rappelle pas, mais elle avait 2 ans. Je l'avais mis au 2e étage, j'avais des remparts vitrés. Et j'ai été écouter les championnats canadiens. Il y avait tous ces gars-là qui étaient là. Annabelle jouait avec ses jouets. Elle avait son gruyot, sa bouteille de lait, ses affaires, puis moi, je regardais ça. Je ne pouvais pas jouer à l'époque parce que j'avais des responsabilités. Mais j'ai été un amant, puis c'est un monsieur comme Robert Paquette qui, comme d'autres, m'a initié, m'a inculqué la passion. Je suis devenu propriétaire de Biard. Puis j'ai créé une foule d'événements. Puis aujourd'hui, ben, si on a le championnat canadien, ben, c'est grâce à des hommes comme ça. Aujourd'hui, si j'ai le goût de faire des événements, c'est grâce à ces hommes-là. Donc, merci beaucoup, M. Paquette. Et j'aimerais inviter les dignitaires ce soir, M. Jacques Paquette, le frère de Robert, qui était sur les photos tantôt, qui a été son coach. Hein? Tu as coaché un champion. Ses enfants, Bruno le plus jeune, je crois, ainsi que Jean-François. Donc, M. Hargrove va vous remettre la plaque. You're going to give the plate of the family for that event. Right now. Annabelle? Yes.
On applaudit! Vous pouvez aller prendre des photos si vous voulez. Je l'ai fait. Ah, OK. On lève notre verre, s'il vous plaît. Envoyez André. Alors, merci tout le monde. C'était l'intronisation de Robert Paquette au Temple de la Renommée 2024. Thanks everybody for the induction of Mr. Robert Paquette at the Canadian Snooker Hall of Fame 2024. Bravo! Ah non?